السلام عليكم. اسمحوا لي الخوت تعطلت عليكم، ما حطيت لكم السوليسيون ديال هذا الشيء البارح. ما الكونيكسيون كانت عندي عيانه اصلا. المهم ديباناج وصافي، كنحاول نديباني ماشي مشكل. انا سجلت هذا الفيديو هذا باش نوريكم داكشي، باش نرفعه في مره باش نتهنى. المهم غير تجي كونيكسيون غيكون داكشي مقاد. ما عليناش، باش نفكو هذا المشكل محتاجين فقط دو ستركتور دوني، واحد ستركتور دوبلومون، واحد ستركتور خلاص غادي تبوانتينا تكون كوم ادابتر وصافي ديال لا ليست. المهم نمشيو نحاولوا نديروا واحد لابليكاسيون، بتيت ابليكاسيون اللي كدير لا جيستيون ديال هادشي. غتكون عندنا لي زيليمون ديالنا غيكونوا كي كونتيان دي شين دو كاركتير. لو بو ديالنا سي دو ميتر اون ليست دوبلومون شيني اي سيركل او ميم طون ديال لي شين دو كاركتير، غير هما خصهم يكونوا مرتبين نوعا ما بحال كيف ما شفتوا في المثال. كاين ايتم واحد، ايتم جوج، 4، ثم اي تي ان. الى لاحظتوا كاين ام و ان كبر من ان، سو غيخلي ان لتحت نوعا ما. المهم تري الفابيتيك ماشي مشكل. غنمشيو نديرو هادشي. لي بيبليوتيك غادي نحتاجو string.h، stdlib pour la location de mémoire et stdio pour l'affichage. ماشي مشكل. نديكلاريو لي ستركتور ديالنا، نحاولو نديكلاريو لا ستركتور بعدا اللي كتمثل الايتم ديالنا اولا ليليمون ديالنا. نسميوها حنايا اون شين، نسميوها شين مثلا type def struct، نسميوها شين. نديكلاريو فيها واحد لا شين د كاركتير تشار، اون شين د كاركتير نسميها contenu comme pointeur, et le suivant, le précédent bien sûr, struct chaîne suivant virgule étoile précédent. Voilà, c'est ça ce qu'on a besoin pour chaque élément. غنحتاجو ايضا l'adapter. C'est une structure qui contient la tête de type élément et خلاص une information taille باش غتسهل علينا لاكسي للداتا. الا بغينا نعرفو شحال ديال لي زيليمون لي بوكل باش ما نبقاو نعاودو لي بوكل هادو، باش تسهل علينا الخدمه شويه. C'est pas la peine de faire des tests, parfois on n'a besoin que de la variable taille pour faire ces tests. ماشي مشكل. نديكلاريو سي ستركتور دوني، نكوبيو هادشي نسميوها مثلا نسميوها adapter ديالنا. adapter qui contient une information int taille et qui contient نسميو هادي tête sur le premier élément. Ça on l'est plus besoin. Ça fait voilà l'adapter qui contient un structure chaîne, bien sûr pointeur de ça, c'est structure chaîne. Voilà, il contient un pointeur sur l'élément qui représente la liste chaînée et l'information taille qui représente le nombre des éléments qu'on a. هاد la taille هادي غتكون نوعا ما نحاولوا نشوفوا نانيميوها بحيث une fois qu'on ajoute un élément غتكون plus نزيدوا ليها une valeur. Une fois qu'on supprime un élément, qu'on diminue une valeur, et voilà comme ça. C'est le calcul. Il a ma brine, je dirais les tests bzaf si on a besoin de faire quelque chose, ou la tester si la liste est vide, c'est pas la peine de, ou la tester, je sais pas. Oui. L'idée c'est ça. Oui, ce qu'on a besoin, on a les fonctions principales qui connaissent chaque liste, qui contient toujours نبقى نعطي ليها adapter en paramètre. l'adapter هو اللي غتجيري ليا tout، c'est-à-dire غنعطيها فقط هاد لونطيت هذا. هاد لونطيت فيه tête il contient il pointe sur la liste كامله. c'est ça ce qu'on a besoin. donc tous les fonctions غادي نحاول نوعا ما نتمحور على هاد adapter هاد المره، ماشي على لا ليست شين ديالي. شويه نديرو داكشي ديفيرون ماشي مشكل. بعدا نكريو لي زيليمون سهله باش نكريو شاك اون شين ا بارتير دون شين دو كاركتير، نالويو ليها لا ميموار ونكوبيو فيها الداتا ديال اون فونكسيون كي كونتيان create chain par exemple. chain create chain de type pointeur bien sûr la fonction. il me retourne une chaîne de caractères, un élément de type chaîne, bien sûr initialisé à partir d'un pointeur d'une chaîne de caractères. char étoile ch. Voilà.
Ici, je vais déclarer un pointeur de type chain, je vais l'allouer à la mémoire et je vais copier dans son contenu ce qu'il existe dans la variable ch et je vais initialiser suivant et précédent par nul. Je vais retourner l'objet d'elle, le pointeur d'elle. Désolé. Ok, so chaîne étoile nv par exemple est égal chaîne étoile malloc size of chaîne. voilà l'élément ديالي هو وجد تألوت له الميموار. بقى لي دابا نعمر فيه الداتا ديالي nv point تيري supérieur contenu غادي نحط فيه ch. او نو اتونسيون، الا درنا هاد العمليه هادي غدير لنا واحد المشكل. لو كونتوني توجور غيكون كيبوانتي في هاد الحاله لان كان بوينتور غيبوانتي على هاد سي اش هادي، وهاد سي اش هادي راه ديفينات نوعا ما غير هنايا لوكالمون. بوتيتر الا كنا غنديرو داكشي ديناميزي راه هادشي سا مارش با. دونك نحاولو نكوبيو اليمون باغ اليمون هاد سي اش هادي دون لو كونتوني ونستعملو لي فونكسيون ديال string strcpi غتكوبي لي لو كونتوني ديال سي اش في كونتوني. اوكي دونك عوض ما نديرو هاد لافيكتاسيون هادي ما نبوينتيوش فقط بلا ميموار، نخليو هاد الكونتوني هادي نعطيو ليها اون ميموار، نالو ليها اون ميموار سي ميو باش تكون مستقله شار. نعطيو فيها مالوك ديال size of char، نعطيو فيها باغ اكزومبل la longueur de ch نيت يعني str lan de ch. Voilà, on copie d'abord le contenu de ch dans contenu la fonction strcpi de la bibliothèque string.h. Donc la destination في هذه الحالة هذه غادي تكون هي هذه النيت و لا سورس ديالي غتكون هي ch. فوالا موجدو. بقى لي دابا غير نصايب سويفون او بريسيدون نحط فيهم نول. دونك suivant يساوي nv تيري précédent يساوي nul. فوالا بقى لي نروتورني دابا return nv. فوالا هاد لا فونكسيون هادي كتكري ليا دابا ان اليمون دو تيب chain، كتانيسياليزي لا فالور ديالو بهاد سي اش هادي، كتكوبي لو كونتوني دو سي اش في داك لو كونتوني، كتالوي الميموار بيان سور الكونتوني في الاول. خصني هنا واحد شار اطوال. اي فوالا هي لا فونكسيون create chain وجدات. شنو اخر غادي نحتاجو؟ مثلا غنحتاجو نزيدو هاد لاشين هادي غادي نصايبو create chain، نزيدوها في لاشين ديالنا يعني في لو كونتوني ديال l'adapteur. نصايبو une fonction qui prend paramètre l'adapteur et une chaîne de caractères و كتكريا ليا l'élément de type chaîn و كتزيدو في ديك l'adapteur. اوكي وقبل هذا نصايبو واحد الحاجه نسميوها initialiser l'adapteur باش تعطي ليه فيه نول و لا شين هنايا في لا طاي غتعطي ليها 0 سي جاي اون ادابتر نول يعني مازال خاوي ما فيه حتى شي حاجه. نكريو هاد التيب فويد عاديه نسميوها init adapter qui prend en paramètre un adapteur. l'adapteur ديالي adapteur étoile par exemple a. هاد لا فونكسيون الدور ديالها الوحيد الا وهو انها كتعمر ليا في يستحسن كاع ندوزو دو بوينتور باش نيت حتى الا كان بحد ذاتو لو كونتوني دو ا اف لو كونتوني دو ا يعني الا كان مازال لادابتر بحد ذاتو مازال نول خاوي عطيلو لا ميموار ا ايغال adapteur voilà malloc size of adapteur. Là c'est le contenu de A bien sûr.
هادي بيان سور الا كانت في حالة الا انيسياليزيت ان ادابتر فيد، دوزت لهنايا لادريس ديال ان ادابتر اصلا فيه هو نول في الاول، غيتيستي الا كان فيه نول غيكريلو اون ميموار. ابخي سا بيان سور هاد لو تيست في حالة الا كان نول، الا ما كانش نول غادي غيعمر ليا لا طاي ديال لادابتر، يعني لو كونتوني ديال طاي غيحط فيها زيرو بيان سور في الاول، اي لو ريست سي لاشين اللي هي تات بيان سور ايتيغال نول في الاول، ما عندنا حتى شي حاجه. هادي سي بور انيسياليزاسيون. اوكي ها هي هادي بانت. نتيستيو سي ان ادابتر اي فيد، سيتادير سي ان ادابتر لو كونتوني ديال تات اي نول، يعني نسميو il retourne en entier int est vide, il prend paramètre un adapteur عادي étoile A، مباشرة نشوفو يا اما لا طاي الا كانت لا طاي فيها زيرو اولا التيت ايتيغال نول. هنا غادي نعرفو بلي لادابتر ديالي اي فيد، سيتادير الا كانت لا طاي هنا ايتيغال زيرو سيتادير جو ني اوكان اليمون، ou bien la tête pointe sur nul. بحال هاد لو كا هذا سي on appelait la fonction init adapter سوري. الا عيطنا لهاد لا فونكسيون هادي باغ اكزومبل و انيسياليزينا لادابتر يعني بهاد لا فونكسيون هادي، كون على يقين بلي لادابتر كيفما كان لا نعيطو ليه هنايا غادي يكون نول. هنايا يكفي اننا نروتورنيو مباشرة ريتورن ا تيري سوبيريور لا طاي، صافي كافية هادي، اولا نقدرو كاع نقول لها ايتيغال زيرو. الا كانت لا طاي ايتيغال زيرو راه غترجع واحد، سينو راه غترجع زيرو. شنو اخر؟